सिपाही जलानि मेलागर पौरसभानि काइसनि नम्बर वार्डे काइजार नम्बर वार्डआव थांनाय सालकिसा सोग्रोमै थाख्लाया वातै फाइमा बागै गुमति दैमा गानाव आमचाय गोनाङैनो देरामुंगौ गलायजाक आथानि गोबांमा लुकुरकनि तंथाय नग्रक देरामुंगौ गलायखा स्रांसालो देरामुंगौ गलायजाक आमचाय थाङै बेरायनायखा सिपाही जला जिल्लानि जिल्ला नायगलफां सिद्धार्थ शिव जयसवाल आसालो मेलागर पौर परिषदनि काइजनि नम्बर वार्ड तै काइजार नम्बर वार्डनि देरामुंगौ गलायजाक लुकुरक बाय ककलाम सालायखा तै बरकनो हापांनि बोखाखै चुबाजाकनाय खनिगो शाखा। जी नमस्कार। मॉनसून का सीज़न है और अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट भी था, बारिश भी कंटिन्यूस हो रही है सिपाही जिला में। तो यहाँ पे सोनामोरा इलाके में गोमती रिवर में 2024 में फ्लड आया था। तो उसके बाद से हम लोगों ने एम्बैंकमेंट में कई सारे काम लिए हुए थे। कुछ काम कंप्लीट हो गया है और कुछ काम अभी होना बाकी है। तो एम्बैंकमेंट का जो काम हुआ है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एम्बैंकमेंट को लेकर काफ़ी ज़ोर दिया गया था। तो सभी फील्ड ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शन दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट से भी कि वो एम्बैंकमेंट विज़िट करेंगे और जो काम हुआ है उसको उसकी क्वालिटी इंश्योर करेंगे और जो और काम करना है और जो प्रोजेक्ट्स लेने हैं उसका प्रपोजल बना के डिपार्टमेंट को। तो इसलिए हम लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। उत्तर त्रिपुरा धर्मनगर सिनि सिमि दंगो काली दिगि आरो गोबांमा आ तै गोबांमा कासिंरक दंबायो तै गोबांमा ताखुंरकबो दंगो फिया हापांनि बोखाखै आ दंथारनकनि कमिटिनि बोखाखैबो बरकनो चामुंनि बागै मुंसा रोजागिया दंथारनकनि अजाय शाखा हापांनि बोखाखै एबा कमिटिनि बोखाखै बरकनो चामुं रोजागिया हिने आथानि चामुं मानिया अंगै सालबुमनो चामुं रुतुगै दंगो आरोबो दंगै दंमा आ तै कासिंरो आबहाय जरावनो लामावो मासा कासिं मालै दंमानिनो नुखा तै नुगै मानखा आमचाय निनो खरकसा आबनि उलोनो आकाशिंनो धर्मनगर काली दिगिनि ग्रोंसा दैसावो याकारि रोखा आथानि बरक सावै दंगो हापांनि बोखाखै चामुं एबा मथानि बोखाखै चामुं रोजाखाहामके बरक सावै गाहामके दंगै मानानै हिने धर्मनगरनि सिरिसितिनि सिमि दंमानि अ आ तै कासिंरकनो मोथांनानि बागै हापां तामुया फ्रिना हारनो आबो जरानो ककसानाय কম আসতো তখন থেকে ছাড়া হয় কেউ দুইটা কেউ একটার উপরে তো গেছে তখন এটি খাওয়ান টাউন খাওয়ান দাওয়ার মানুষের বেশি মোটে টুটে দেয় এইটাই খাবার না তো তার উপরে উঠে হ্যাঁ উপরে উঠে ওটা না আপনার তোমার জলা দিলে ওরা ধরা খায় এমনি যে কাছি বা মাছ টাছ ধরে কি কোনো খাবার দেওয়া হয় না এক্সট্রা পাবলিক যেটা দেয় ওইটা যেমন তুমি দিলাই মুড়ি কেউ যে দিচ্ছে কেউ যে এটা ওই তারা এমনি কতটা হইব এখন অবধি 120টা দই দিব ওইটা জল যখন একবারও কমানো তখন থেকে ছাড়া হয় সবই কচ্ছপই ছাড়া হয় হ্যাঁ কত মানে খাসি কাটুয়া আর মাছ তো আছে दक्षिण त्रिपुरा बिलुनियाव मुहुरी दैमाव कताल स्नामजाक बान्ध तै आबुनि शाखाव स्नामजाक ईद सलिंनि लामाव थाङै बेरायनायखा दक्षिण जिल्लानि जिल्ला नायगलफां मोहम्मद साजद बि तांसालि फुंनि दामजिसुक तामफ्रुनो बिलुनिया पौर परिषदनि बरज कलनिनि रतनमणि जायजनि सिमि महाश्मशान घाट बनकर उंगै महकुमा हाबा नगर थाङै बेरायनायखा ब आथानि आशालबो लुकुरक पाइबो ककलाम सालायखा। आप लोग हमारा नॉलेज में भी लाया है, अभी मैं इनको भी कन्वे किया है, तो वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से थे अश्योर किया है जहाँ क्वालिटी का इश्यूज है उधर रिवर्क करेंगे। तो उसमें आज विजिट करने के समय क्वालिटी कैसा देगा आप तो फिजिकली हाँ दिखा है तो कुछ जगह पे डिप्रेशन है, जैसे आप लोग बोला रोड का थोड़ा काम का क्वालिटी में थोड़ा इशू है, तो उन लोगों से हम लोग रिपोर्ट भी लिया, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं वो थोड़ा स्पीड में कर दिया था। जहां भी क्वालिटी का इश्यू से पब्लिक का कंसर्न है वो एड्रेस हो जाएगा, उधर रिवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सरकार के थे के भी ये वाटर सोर्स का फ्लड प्रोटेक्शन का कोई भी काम है उसमें क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हाईएस्ट लेवल पे माननीय सीएम सर का लेवल पे इसका मॉनिटरिंग होता है, तो उसमें आप लोगों को कोई टेंशन का बात नहीं। अच्छा वो आप लोग जो भी कंसर्न से हमारे पास लेके आ गया, तो हम लोग को भी आके देखने का एक मौका वैसे भी मिला, तो
ये हो जाएगा काम, ठीक है। इसका मतलब है बिलोनिया वासी के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी एंड क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। वो हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। और उसको लेके जो कोई भी कंप्लेंट्स आपको कंप्लेंट कंसर्न, कभी-कभी क्या होता है इतना बड़ा काम है, हर टाइम डिपार्टमेंट भी प्रॉपर पूरा देख नहीं पाएंगे, तो आप कुछ भी कंसर्न आप बचदेव बाबू के पास या हमारे पास लेके आइए, हम हमारे लेवल पे पूरा एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। सदर महकुमानि कान्चनमाला हातिनि उपप्रधाननि नगन खबै केसासो लुकुरकनि नगो तै लमजाक सावि मानखा आमचाइनि लुकुरक कासुमानि यागुलो फानो कान्चनमाला हाति गानानि आमचाइनि लिलटु देबनाथ बिनि बायथांनि थायनो पुखिरि खरसा खुरमानि फिया पुखिरि खुरपुरो आजराव दै थांनानि बागै मुंसा ड्रेन स्नामजाग्लिया आबुनि बागैनो थांनाय सालनि सालथाम रमै थाख्लायाव वामा बागै कान्चनमाला सालका हाति आमचायाव गोबां लुकुरकनि नगनो दै लमै थांखा आबुनि बागै कान्चनमाला ग्राम पञ्चायतनि उपप्रधान अर्जुन राय मदन पालनो खबै केसासो लुकुरकनि नगो दै लमजाक आथानि आमचाइनि लुकुरक कक्सिजालायखा हाति गानानि लिलटु देबनाथ जेफुरु खरसा पुखिरि खुरो हाफुरु दै थांनानि बागै ड्रेन स्नामजागिया आथानि आमचाइनि लुकुरक आबनो दै ग्रोंजाग बेदेकनो थांगै बनो केबेंगै खरांबो दिसामानि थिया मुंसा याफ्रेना हारजागिया आबनि उलनो तां सालो दंखर सामलुंना बागै पाटिमा थायो थांगै सबैका नायकल बेदेकनि बोखारदै बिक्रम नगरनि तहसिल तै दुकली रेवेन्यू सार्कलनि DCM तै गुबुनिरक थांलायखा तै आमचायो बबाहाय दंखर ओंगै दंखा आबनो दै सोंख्रुबखा तै जोंजाल डाक्टिनो याकाकनाय हनिनो बरक सालायखा এর আগে কোনো সময় এভাবে জল জমছে না। মানে কি কারণে হঠাৎ করে এই বছর এটা হঠাৎ করে আমার পার্শ্ববর্তী লিল্টু দেবনাথ বাবা মৃত, এর বাবার নামটা জানি কি, তা জিতেন্দ্র দেবনাথ, ও একটা পুকুর খনন করছে। পুকুর খনন করে সেরা যেই জল উপর থেকে নিচে গড়াইব এই রাস্তাটাইতে বদ্ধ করে দিছে। এই বদ্ধ করার ফলে আজকা অনেক দিন যাবত এইভাবে ভুক্তভোগী হয়ে রয়েছি। শুধু আমিই না, তার পার্শ্ববর্তী যে কয়েকজন আছে বসবাস করে স্থায়ীভাবে, পাশাপাশি দোকান আছে, বাজার পাড়া যেহেতু অনেকটি দোকান বাড়ি, এই অবস্থাতে দুর্ভোগ পইতাছি একমাত্র ওর কারণে। পুকুরের মালিককে জিজ্ঞেস করছেন এই বিষয়টা? পুকুরের মালিকরে ওর ব্যাপারে আজকে মাস 3 আগে একবার করা হয়েছিল যে তুমি পুকুর খনন করো, ভালো কথা, পুকুরে একটা দরকার প্রয়োজন, কিন্তু একটা জিনিস কইরো, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা অন্তপক্ষে রাখো। काटाखाल बेरिबाद तै दुर्गाचमनि प्रगतिनि बेक साइडनि लामा थावो थांलाय सुख्लाया तंनानि बागै दागिमुं रोखा सालथां हास्टे जेलानि जेला नायकलफां सालथां जेलानि जेला नायकलफां डॉक्टर बिशाल कुमार साका इ खेबनो थाख्लाया वातै वामा बागै आमचाइनि लामाराव किरिमा सिंसा ओंजा तंकसम लुकुरकनि मोथांमुनि ककनो वानसुबिनो अ दागिमुं साख्लायजाखा अ लामा तै थांलाय सुख्लाया तंनानि बागै जत लुकुरकनो कबंमुं नारजाखा जेला नायकल बेदेकनि बोखारतै। जैसे आप सभी को पता है कि कल रात से बहुत तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगहों पे पानी की रुकावट हो गई है और हमारा जो कटाखाल और हावड़ा रिवर है ये भी लगभग क्रिटिकल लेवल पे बह रहे हैं, परंतु स्थिति सामान्य है। अभी कटाखाल में एक जगह है दुर्गा चौमनी टू बैक साइड ऑफ प्रगति स्कूल, वहाँ पे एक एम्बैकमेंट के एरिया में थोड़ा सा भूसंकलन होने की वजह से मिट्टी हट गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स पे व्हीकल्स का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो एरिया में जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए वाटर रिसोर्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा है। स्थिति सामान्य है, किसी भी तरह की कोई परेशानी या समस्या की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग पूरे एम्बैकमेंट पे, चाहे वो कटाखाल पे हो चाहे वो हावड़ा पे हो, हमारे इंजीनियर रेगुलर इंस्पेक्शन कर रहे हैं और अगर कोई भी रैट फॉल या कोई भी डैमेज आता है तो उसको तुरंत उसकी भरपाई की जा रही है। बोसोर बाजावनि तां सालनि आमजगमुं अ जुलाइ दाननि बोसगां साल सिबावो ओंनाय सिगांनि जरावनो ओंनाय आबनो दैनो गौतम रोखा नाय मथानि कास्क डॉक्टर धनंजय गण चौधरी
abono karibo o talono boshor batao amjugmuni onkaribo karijaknai hini sajakha তার মধ্যে আজকের যে পরীক্ষা আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের সারা ত্রিপুরায় কতগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড় বৃষ্টি চলছে। অনেকগুলো স্কুল থেকে আমি সকাল 9টা থেকে তার আগে থেকে ফোন পাচ্ছিলাম যে পরীক্ষা না হলেই বোধহয় ভালো হয়। অফিসে আসার পর 10:30-10টার দিক থেকে ফোন পাচ্ছিলাম বারবার। পরে আমাদের শিক্ষা অধিকর্তা এবং কয়েকজন ডিএম ওরাও ফোন করে বলেছেন পরীক্ষাটা আজকেরটা ডেটটা ডেফার করে দিলে, পরে পাঠিয়ে দিলে, পরে দিলে পরীক্ষাটা ভালো হয়, আজকে না নিলে ভালো হয়। তো সেভাবে আজকে আমরা আজকের যে পরীক্ষা ছিল দ্বাদশের ওই বছর পরীক্ষা, 3টে সাবজেক্টের পরীক্ষা ছিল, অঙ্ক, ভূগোল আর এডুকেশন, ম্যাথামেটিক্স, জিওগ্রাফি অ্যান্ড এডুকেশন, শিক্ষা বিজ্ঞান। এই পরীক্ষাগুলো আজকের পরীক্ষা বাতিল করা হয়ে গেছে। এই আজকের পরীক্ষাটা হবে 15 তারিখ। আগামী 14 তারিখ পরীক্ষা শেষ হওয়ার ছিল, কিন্তু আজকের পরীক্ষা বাতিল হওয়াতে 14-র পরে 15 তারিখ একই সময়ে অর্থাৎ 12টায় পরীক্ষা শুরু হবে আর 3:15-র সময় পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। এই 3টে বিষয়ের অঙ্ক, ভূগোল আর শিক্ষা বিজ্ঞান, এই 3টে বিষয়ের পরীক্ষা হবে। Tangshalo GBP tei AJMC Shakhamnogo Thangka Hasteni Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Memari Rokni Juda Juda Jongjal Rokno Teino Koklam Shalaijakha জিবি হাসপাতালে তো মানে এটা একটা মেইন হসপিটাল যাকে বলে, সারা ত্রিপুরার মানুষ এখানে আসে। তো লোড তো এখানে সবসময় বরাবরই বেশি ছিল। তো সব জায়গায় জায়গায় দেখছিলাম আজকে, এবং কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা আছে কিনা ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি এবং মেনটেনেন্স এবং ডাক্তারদের অ্যাভেলেবিলিটি, আবার যারা অ্যালাইড স্টাফ আছে তাদের বিষয়েও খোঁজখবর নিলাম। যেখানে যেখানে আমার মনে হলো এগুলো ঠিক করা প্রয়োজন, আমি আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় আছেন আমার সাথে, ওনাকে আমি বলেছি এগুলো নোট ডাউন করার জন্য, এবং প্রপারলি যাতে মেনটেনেন্স হয় এবং প্রপারলি যাতে রোগীদের যে অসুবিধার বিষয়গুলো আছে সেগুলো যাতে অ্যাড্রেস করা হয়, সেই বিষয়ে আমি আজকে এখানে আমি অ্যাডভাইস করলাম এবং আমি ডিরেকশনও দিলাম। আমি আবার আসবো, দেখবো এগুলো হয়েছে কিনা। যেখানে রিকুইজিশন দিচ্ছে পিডব্লিউডি যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের আন্ডারে কি কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে, আমি পুরো এখানে জিবি এবং আইজিএম হসপিটালের যারা আন্ডারে এখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছে ওনাদেরকে নিয়ে আমি বসবো যে কি কি ওদের সমস্যা। Silasori Block ni Gura Kappani Simi Silasori Thangmani Hajarchori High School Ganawo Khungsha Jaijor Talsha Romoi Hamya Jaga O Jaijor Tino Kaiba ADC Village ni Tongko Songtongnai Lukorok Khanglai Su Khlai Tonganango Amseni Lukorok Shalaikha Waire Wai Krungjak Bedekno Shawibo Ketalkhe Jaijor Snamnani Bagre Mungsha Yapri Naharjakya Paithago Mungsha Lama Manyange Amseni Lukorok ni Shak Thanma Baino Kainei जोंफेरांनि खुटि बवै थांलाय सु खायना नांगै दंगो लुकुरक हाथानि जे साजरा फानाव गतर पाटिमुं पाटिवै मानु आमजेनि लुकुरक सालायखा साखामिया अंजां रकनो साख नायनानि बागै साखामनगो तलां थानि रोंनाय सोंनाय जोखरक थांलाय सु खायथानि ते थांलाय सु खायनाय रक गोबांमा जोंजाल नुकजागै दंगो आथानि गरबुक महकुमा नायकल बेदेक सिलाछरि ब्लक नायकल बेदेक 43 गरबुकनि एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा ते काइनै 4 नम्बर सिलाछरि मनोबंकुलनि पिटिए एडिसि ni MDC Kangjong Mok Tabusu Dorate Amtayo Borokni जोंजाल Bobahai Engli Dong Aborok Notoi Thangai Naya Kuhnai Borok Ok Sesalaikha News Vanguard ni Prosenjit Deni Camera Wo Jobjaka Shebok Paijak ni Yagulo Phano Hodani Kisasek Samung Khlaina Musumani Mangli Abohaino Nukjaka Bai Thangni Nogono Snamui Tishaka Kaisa Soy Simani Laboratory Udaipur Mohkumani Brahmabari Amchaini Shebok Paijak Partho Sharoti Dash Bo Khoroksa Life Science ni Phringnai Udaipur Vivekananda Rungnogo Agini Phringnai Bokrok Angaibo Shebok Klaika Shebok Paimani Yagulo Phanobo Nogo Asugui Dongyawoi Phringnai Phringnai Jukurokno Soy Simani Phringmung Kaham Kairanani Bagai Bai Thangni Nogono Kaisa Soy Simani Laboratory Snamui Tishaka Athani Amchani Phringnai Jukrok
मुंसा रां पुसा नायाविनो आरो सयसिमानो तैयै स्रोंगै माननाय हनैनो ताबुकबो फुनोगै दंगो अबहाय बिनि सामुं गोताल आताय संरकनि बागै बेलायनो सामुंगो चुकनाय हनैनो ताबुक लुकुरावबोनो बলাই दंगो। নমস্কার। বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি বিশেষভাবে যার জ্ঞান, সেটাই বিজ্ঞান। আর এই বিজ্ঞানকে নিজের মতো করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমি জীববিজ্ঞানের শিক্ষক পার্থসারথী দাস। শিক্ষকতা পেশার অবসর নেওয়ার পর আমি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বিজ্ঞানকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার জন্য আমার বাড়িতে এই যে অঙ্কুরণ বায়োলজি ল্যাব গড়ে তুলেছি। আসলে অনেক ছাত্রছাত্রীরা আছে বিজ্ঞানটাকে সঠিকভাবে তারা নিজের মতো করে শিখতে পারে না। অ্যাকচুয়ালি বিজ্ঞানকে হাতে কলমে যদি আমরা শেখাতে পারি তাহলে বিজ্ঞানটা নিজের কাছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনেক বোধগম্য হয়। যার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি গড়ে তুলেছি আমার বাড়িতেই একটা অঙ্কুরণ বায়োলজি ল্যাব নামক জীববিজ্ঞানের ল্যাব। ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসলে তাদের কোনো এন্ট্রি ফি লাগে না, বিনামূল্যেই তাদেরকে আমি পরিষেবা দিয়ে থাকি। তাদেরকে হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখানোর চেষ্টা করি। আশা করি আমার এই অঙ্কুরণ বায়োলজি ল্যাবে আসলে তারা খুব সুন্দরভাবে বিজ্ঞানটাকে নিজের মতো করে শিখতে পারবে। थाख्लाया वाजै वामा बागै स्मार्ट सिटी आगरतला ताबुक दै नमजाक तंक संलुकुरक थांलाय सुख्लाय थानि जोंजाल एंजाक टेक्ट नांलायजाक ग्रोंजाक बेदकनि सामुंनो तैयै आताय तंगु सोंमुं तै खा दुलायजाक हर हपं वातै वामा बागै दुर्गाचमनि बाननि ग्रोंसा बाबायो बायमानि नुकजाखा आथानि आमचानि लुकुरक जतनो किरिकर अंलायजाक जेसा जरा फानो कतर पातिमुं पाति मानो हनिनो आमचानि लुकुरक वानालायजाक किनिलायजाक आमचायो थांगै नायखा अभिषेक दत्त तै कतर पातिमुंनि याकाकानि बागैनो ताबुक अ बान्नो सारि फिजाकनाय हनै सामुं ख्लायजाकै दंगो तंक संलुकुरकनि बिसिंगो ताबुक किरिकर अंलायजाक खिनांगो अ दैमानि बान्धनि दै फादारो नखरखायखे एबा बान्ध बाय थांगाकै किरिमा सिंसा अंगै मानो हनैनो लुकुरक ताबुक किरिलायजाक এলাকাবাসীর থেকে খবর পেয়েছি যে বাঁধে এম্বাকমেন্ট এরিয়াটা ওইটা বৃষ্টির জন্য অনেকটা ভেঙে গেছে এবং রাস্তার অনেকটা ভিতরে চলে গেছে। আচ্ছা, তো আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা আছে ডিএম সাহেব থেকে শুরু করে এসডিএম এসপি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, কারণ রাস্তাটা ব্লক করতে হবে কমপ্লিটলি এবং ডিএম সাহেব বাকি ফেসিলিটি এসডিএম সাহেব বাকি ফেসিলিটিটা দেখবে, ওদেরকে বলা হয়েছে। এই বান্ডা বাংলা কতটুকু বিপজ্জনক বলে মনে করছেন আপনি? প্রেজেন্ট লেভেলে তো কোনো বিপজ্জনক কিছু ব্যাপার না, কিন্তু মানে যদি জলটা একটু বেশি হতো তাহলে বিপজ্জনক হতো, তাহলে বিপজ্জনক হয়ে আপনার আগরতলা মানে দুর্গাচমনি এটা মোটামুটি ফ্লাড আপ করার জন্য যথেষ্ট।